السلام عليكم. اليوم راح نديرو لا ريفيو تاع اون بوكس تاع جيويل شي جيويل الجيري مع دي زد فاب اللي هو ريبريزونطون اوفيسيال تاع جيويل الجيري. دونك سي لا سوبرا 180. لا سوبرا 180 دونك كيفاش تجي دون ان لومبالاج تاعها هاوليك لومبالاج تري هاي اند نقولوا. هنا يقولوا لا كولور تاعها صدير تجي اون نوار، منا فيها المود دومبلوا تاعها على جال لي زاكو اكسيتيرا. كاين لاكو لازم دير فيها باش تجي لو سيت ويب يقول لك ماد ان فرانس اكسيتيرا. هاي كيفاش تجي. فوالا راح نشوفوا لا بوكس تاعنا. دونك يا لو شارجور يجي هنايا، شوفوا لو شارجور USB، certificat de garantie راح نشوفه هنايا. فوالا certificat de garantie. فوالا le mode d'emploi. Donc le mode d'emploi هذا كامل etc. Bon, à voir tout à l'heure. Voilà. دونك نشوفوا لا بوكس كيفاش تجي. دونك هذا لو مود دومبلوا هذا اخر تاع نت. Voilà. Alors il faut savoir que c'est une box à 180 watts. C'est une double batterie, double accu. Voilà. Voilà comment se présente la box. Donc le design تاعها شباب، c'est un très bon design. Voilà, c'est gravé, je sais pas si c'est gravé ou là, mais design تاعها شباب وتشد في اليد. Voilà. Pour la place تاع les accus يجو هنايا. Voilà. Personnellement ما عنديش مشكل باش نحل هذا لو تروك. لا بورت هاديه ولا بورت elle tient bien، فيها دي زيمون لهنايا فيها تكير دونك تشد بيان. Voilà. Donc on va l'allumer ونشوفو. Donc pour placer les accus عندنا المويه منا البلوس لتحت. فوالا البلوس من الفوق. Voilà, ça tient très bien. On va prendre un atomiseur. Voilà. Donc راح نشوفوا la partie menu. Donc alors pour هاد la partie واش راح نشوفوا لهنايا، راح نشوفوا لي مود ديفيرون مود تاعها. دونك سي جابوي راكم تشوفوا بلي هنا عندنا جابوي نورمالمون يعطينا لا ليكتور تاع لا ريزيستانس تاعنا. دونك راني ا 0.62 اوم. الفولتاج en deuxième position 4 volts. Voilà. وهذا من تحتاني لي نومبر دو لي زامبير و لي سكوند تاع كي نعبس. فوالا عندي البلوس والموان والبوطون فاير. باش نبدلو لي مود سي 3 فوا. فوالا دونك هنا تخرج اون نيكل. لو ان اكوتي هنايا يخرج لنا نيكل 3 فوا، يخرج لنا تيتان 3 فوا لو اس اس. فوالا 3 فوا نعاودو نوليو المود فولتاج. فوالا بور لا بارتي اس اس كيفاش نديرو لا بارتي اس اس. دونك الفولتاج تاعنا نديروه هنايا باش نروحو نخيرو زعما نحب ندير 35 واط ولا 30 واط، ندير 30 واط هنايا. نروح للاساس
دونك 30 واط تاعي كنعبز يخرج لي 30 واط هنايا. دونك ليرغونومي تاعها، ليرغونومي نهضرو شويه على ليرغونومي. ليرغونومي بون ليرغونومي مليحه، سوف كو seul point négatif اللي لقيت فيها c'est la taille تاع la taille تاع si par exemple هذا c'est un 22 donc نشوفوا هنايا بلي le 22 il dit très bien juste si je prends par exemple un atome à 25 voilà ناخذ l'altéa تاع جوال تانيت c'est un très bon atomiseur d'ailleurs voilà pardon راح نشوفوا بلي il va dépasser شويه voilà il va dépasser un peu donc il est pas très juste. Voilà, ça fait un peu donc pratiquement le design تاعها il est excellent pour les gens اللي يحبوا les box à double accu. Elle est excellente. Petite fillette. À comparer avec la X-Cube, c'est pratiquement la même taille, sauf que elle n'est pas aussi épaisse. Le menu TAA il est très simple d'utilisation. Très simple d'utilisation. كاين حاجة لازم نشوفو دوكا on va installer un atomiseur avec une résistance SS. ونشوفو est-ce qu'elle gère bien la partie contrôle température. Les HIA c'est important. Donc هنا j'ai mis un atomiseur avec du SS. Donc نشوفو هنايا j'ai mis 35 watts باش la box تبع 35 watts le contrôle température. Donc titane SS. Donc نشوفو tac. Donc نشوفو بلي elle gère bien. On va faire un petit test. Voilà. Le contrôle température تاعها il marche très bien pour moi. واش عندي نقول c'est une box design تاعها شباب. Elle est très un design تاعها il est excellent. Elle est fine. Elle est très fine تما كتكون في الجيب ولا اكسيتيرا جيب تاع فيستا ولا اكسيتيرا مليحه. Mais le seul point négatif اللي عندي في هاد la box c'est le diamètre. هذا c'est un ato à 22 donc جا عليها juste donc je dirais même تقدروا تطلعوا عليها des 23 ولا maximum mais le 25 يجي خارج شويه. في لا كاتيجوري تاع لي دوبل زاكو على كل حال ما كاش بزاف كان لي دوبل اكو هنايا comme box. Elle est grande صح mais il faut savoir qu'elle est fine. Elle est très fine هنايا donc elle tient en main. Il y a juste cette partie là qui dépasse par rapport aux autres box بالك hein. Voilà. Donc كما كنا نقولوا voilà le contrôle température. Alors je me mets allez 40 watts 2 3 nickel titane SS 260 degrés Celsius. Voilà, on va essayer. Voilà, chauffe-eau, la Supra.
تجيري مليح le contrôle température. C'est une box très puissante, 180 watts. On ne va pas demander plus parce que je vois pas qu'il fâche. On va vaper avec le plus. Comme je dit, c'est une box très fine, donc tellement fine qu'on est à un diamètre de 23 naya. Donc franchement c'est le seul point négatif que je faire. Les doubles que la porte, l'autonomie elle gère bien pendant 2 jours. L'autonomie des batteries, pas de problème. L'interface très simple d'utilisation. Il y a les informations les la tenue la main ça tient bien. Bouton fire maintenant. Seul point négatif, comme j'ai dit, quand on met un 25 dessus, il dit kharj. Ça ne veut pas dire que mais ça veut dire qu'il très bien dessus, mais il dit kharj légèrement. Il y a des gens que ça gêne, il y a des gens que voilà, il dit kharj chouïa maintenant, légèrement. Voilà, et voilà, ça marche très bien. Voilà. Donc, une box comparée par rapport à la en double AQ, qu'est-ce que j'ai pu tester? J'ai pu tester la X-Cube ou la Fouchaille. Donc, comparé à la X-Cube, c'est pratiquement la même largeur. Ou sinon, elle est plus fine. La X-Cube, la tenue en main. Je préfère هذه. Donc واحد اللي عنده يمشي غير بلي زاطو 22 ولا عنده دي بيتي atomiseurs, la box elle تخرج عليه parce que regardez en 22 ce que ça donne. Ok, dans la poche là, etc. Elle est très fine, ما dérangez. Vous pouvez verrouiller le bouton fire bad les deux. Voilà, tac, il y a un cadenas qui s'affiche ici et le bouton fire ne marche plus. Voilà, très fine, très compacte, je sais pas dire compact, mais très fine quand même. La tenue en main, les box كبار تخرج عليه يحب يشد une box parce que l'autonomie de batterie, les deux batteries, elle est bien comme box, design de HBAB, très sobre, très futuriste et tout. واش ثاني باش نقول اللي تحبوا تشروها la Supra 180, c'est chez des ZVAP. Vous aurez l'adresse dans la description. Et des ZVAP, c'est le représentant officiel de Jewel Fidzer, JCD. Voilà. Donc, si vous avez des questions par rapport à cette box, vous pouvez les poser en commentaire. Je répondrai aux questions qu'il faudra. Et si vous voulez l'utiliser, la tester, n'hésitez pas à passer en boutique. Voilà, normalement j'ai tout dit. La prochaine revue, ce sera une revue justement pour l'Odéon. C'est un dripper t'as Jewel aussi. On va voir la revue, Inch'Allah. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci.